Bismillah wa salatu wa salam ala rasulillah. Bonjour tout le monde, c'est avec un grand plaisir que je vous retrouve pour cette nouvelle vidéo qui a été très demandée par les élèves. Elle va vous montrer en détail comment réussir un compte rendu objectif. Avant de commencer, on va voir c'est quoi le compte rendu objectif ou critique dans un document, en général, puis on va voir dans un document historique. Alors, le compte rendu objectif, c'est un texte écrit ou oral. On s'intéresse beaucoup plus au texte écrit. C'est une représentation fidèle d'un contenu dans laquelle on retient les idées essentielles qui le caractérisent. Alors, c'est un rapport détaillé sur un texte. Ça fait par exemple, واحد يقولك أعطيني le compte rendu تاع كش ما حاجة أي حاجة تعطيله الملخص يعني هو الملخص. ماهوش ملخص اللي مالفين حنا نديروه باغ اكزومبل نديرو لازم هذاك الملخص يكون 3 كار تاع لو تكست هذاك ونحيو لي زيكسبليكاسيون نو هذا ملخص تاع افكار اساسيه ولا افكار مهمه برك لي في النص. حنا واش رايحين واش هو الاهميه تاعو هذا لو كونت روندو. Premièrement, il est considéré comme une deuxième question de choix dans une expression écrite. الأولى تكون situation d'intégration. يقول لك فيها par exemple هضر لي على le 1er novembre, alors tu vas aborder un thème sur le 1er novembre. Voilà, tu vas produire un texte dans lequel tu parles d'un thème historique. Si tu n'es pas prêt à faire ça, alors qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas opter pour le deuxième. Le deuxième c'est un compte rendu objectif. Il est facile, mais il est en même temps difficile. Donc le correcteur, il est un peu يسمى هنايا كاين حوايج il est exigeant هنايا يسمى ماشي اي خطا يروح لك هكذاك صافي هو سهل بصح tu dois te préparer très très bien في هذا لو travail. alors هنا واش راح نديرو العلامه تاعو واش هي في لي لونغ étrangères عندكم لو كونت روندو اوبجيكت كريتيك عليه 8 points. Par exemple, il est très très important. La classe de lettres, elle a 7 points, ou les scientifiques, elle a 6 points. Si vous avez bien suivi les étapes, je suis sûre que vous aurez une bonne note. Les étapes, mais il faut faire très attention aux fautes. Lors de la production premièrement كي تركوبيو هذوك لي زيدي essayez de ne pas commettre des fautes. Deuxièmement, essayez de faire par exemple une dictée. عاودوا كي تهزوا كي تفرجوا هذا لا فيديو ان شاء الله روحوا لي بارون تاعكم يديروا لكم une dictée على هذا le compte rendu objectif, surtout la première partie et la dernière partie. Comme ça vous serez apte à avoir une bonne note parce que la moindre faute va vous coûter cher. Alors نروحوا واش هو le plan تاعو. Le plan تاعو نبداو بلاكروش وهي المقدمه. C'est l'accroche واش فيها dans laquelle on va présenter les éléments périphériques du texte. Les éléments périphériques du texte واش هما le titre, les paragraphes, la source فيها le nom de l'auteur, parfois son métier, l'ouvrage duquel on a tiré le texte, la source, plutôt l'édition, ou فيها l'année de l'édition, ou là le journal, voilà. المهم donc ومن بعد la conclusion فيها هنايا علاه رانا نتعلموا في la visée communicative pour l'insérer en dernier lieu في la conclusion. نروحوا دركا par exemple le compte rendu critique. واش هو la différence entre le compte rendu objectif et le compte rendu critique. هنا dans le compte rendu objectif هنا c'est on n'a pas le droit de s'impliquer في هذا le texte. يسمى حنا on est en train de décrire objectivement ce qui est dans le
texte. بصح critique هنا نقدروا on partage le point de vue هذاك ولا on le partage pas ولا حنا نقدروا نقولوا بلي هذاك le vocabulaire il est difficile il est facile. صافي هنايا on va s'introduire dans ce texte. صافي هنايا يولي il est subjectif. يولي subjectif. واش فيه هذا le plan تاعو؟ عندنا par exemple, l'accroche et l'accroche تاعو elle est identique à celle du compte rendu objectif. Le résumé, on peut par exemple هنايا نديرو le même résumé كيف واش تقعد لنا هنايا la conclusion. La conclusion هنايا la conclusion تاع le compte rendu objectif هي objective يعني une conclusion dans laquelle on s'implique pas. ما عندناش الحق نقولوا برك واش qu'est-ce qu'il a fait l'auteur. On rapporte ce que nous avons vu ولا ce que nous avons conclu. L'auteur واش راهو لي كيدير. بصح في الكونت روندو critique non. Compte rendu critique, on apporte des appréciations ou des dépréciations personnelles. صافي هنايا قلنا يتشابهوا هذه l'accroche والريزومي هما كيف. La conclusion هنا تتبدل. تقدر تولي subjectif هنا في le compte rendu critique. صافي on apporte des appréciations et des dépréciations personnelles. نقدروا par exemple نقول on partage le point de vue de l'auteur, on partage pas le point de vue, on n'est pas d'accord avec l'auteur ou là on critique le vocabulaire utilisé dans le texte. Ou là كاينه une autre méthode. كاينه l'accroche, résumé, on insère dans ce compte rendu objectif un paragraphe critique. Un paragraphe critique dans lequel on critique la langue, le vocabulaire, la difficulté, la facilité. المهم بعد رانا راح نشوفوا la conclusion كيما تحبوا تكون objectif تحبوا تكون subjectif la même chose يعني ما عندهاش حتى مشكل. حبينا برك نعرفوا هذا واش هو compte rendu critique. critique حبينا نهضروا واش هو critique. عندنا لو كريتيك وعندنا لا كريتيك. لا كريتيك هي النقد ولو كريتيك هو العمل النقدي. باش ماشي كي تسمعوا واحد يقول لو كريتيك تقولوا باللي راهو غلط. نو كاين لو كريتيك هو العمل النقدي ولا كريتيك هي النقد بالذات سما عمل تاع كاتب ولا نروحوا دركا واش لازم لنا باش نديروا هذا لو كونت روندو. لازمنا نعرفوا لي ستركتور اللي عندنا لي بلان يعني comment le texte est hiérarchisé, comment il est structuré, comment il est organisé. هذه الطريقة صعيبة شوية ونعطي لكم الطريقة السهلة. عندنا la structure logique. هنا on la reconnaît à l'emploi d'articulateurs de cause et de conséquence. نلقاو بزاف لي رانا شفناها هذه نورمالمون رانا درناها في لي فيديو بريسيدونت تقدروا تروحوا تشوفوها بصح نعاودها لكم de manière rapide. Alors هنا نقدروا on peut employer des articulateurs de cause et de conséquence. صافي هنايا نريبيريهم وبعد نجبدوا les informations نريبيريو bien sûr les articulateurs essentiels ماشي qui articulent les exemples. ومن بعد نهزوهم ونجبدوا les idées تاعهم les informations qui correspondent à chaque articulateur logique. Par exemple mais, à cause de, grâce, par exemple المهم هذو les articulateurs نجبدوهم ونجبدوا les idées اللي معاهم. ولا يقدر هذا التكست ما يكونش فيه des articulateurs logiques يكون هو organisé de manière logique. يسمى عنده المقدمة عنده développement عنده conclusion يسمى مرتب logiquement هكذا راهو ليك مرتب il est structuré logiquement كيما لوريسي كيما المهم ما نقدرش انا نحي هذا منا وهذا نقلبو منا يسمى كاين انتروداكسيون ديفلوبمون كونكلوزيون لازم نتبعوهم. دونك فهمنا في اللوجيك واش هو chronologique lorsqu'il y a l'emploi des indicateurs de temps de chronologie. Par exemple عندنا la date 1954 بعد une année après بعد في 20e siècle نقدروا par exemple نلقاو كيما هذو d'abord ensuite enfin يسمى هذو c'est chronologique. D'abord par exemple en 1954 هاوش كاين ensuite المهم هذو des articulateurs chronologiques. عندنا
كي يكون عندكم ان بلان انيميراتيف. هنا واش تلقاو عناصر. باغ اكزومبل يقول لكم لا غير دو l'Algérie est passée par plusieurs étapes. ومن بعد نبداو نجبدو في لي زيتاب هذوك. باغ اكزومبل ايتاب 1 ايتاب 2 ايتاب 3 هذه يسمى انيميراتيف. الا كان لوجيك نجبدو لي زارتيكولاتور ونديرو ريزومي تاعنا. الا كان كرونولوجيك نجبدو لي زارتيكولاتور كرونولوجيك ونجبدو لي زيفينمون كي كوريسبوند ا سي دات. لكن انيميراتيف نجبدو لينيميراسيون تاعنا ونجبدو الفكره اللي في الانتروداكسيون الفكره في الكونكلوزيون ونديرو لو ريزومي تاعنا. هنا في حاله ما اذا l'élève il est compétent il a une base. بصح دون لو كا او l'élève il n'a pas des capacités واش راح يدير؟ نعطيلو une méthode سهله. نشوفوا هنايا سوجي هذا تاع الباك. باغ اكزومبل راك راح تايا تحل الباك تاعك واش راح دير؟ خلصت لي كاستيون تاعك ديجا فاهم هذا لو تكست اي تو. احنا راح نديرو ان كونت روندو en suivant le questionnaire du baccalauréat. Alors هو bien sûr واش راح il pose des questions sur les thèmes ولا sur les idées principales du texte. هو راح يطرح لك اسئله على الافكار الاساسيه اللي راهي لك في النص. صافي تا tu en profites. واش راح دير؟ بون عندك حاجه نشوفوا باغ اكزومبل هاي لا كيستيون. واش نروح ندير؟ نروح نهز باغ اكزومبل هنايا. شوفوا هنايا à quelle occasion cet article a-t-il écrit. هنا لقينا لوكازيون تاعو لوكازيون du 1er novembre. صافي رانا عرفنا لو تيم واش هو. دون لا فراز بيرسون نينيور هذه هذه راهي مهمه. صافي هو طرحها لك بطريقه بصح هي راهي مهمه في النص. دونك هنايا صافي هنايا لازم نفهموا شكون نو وشكون إيل باش نعرفوا وينهم لي بيرسوناج تاعنا اللي راهم هنا. ومن بعد هو يقول لك لو 1er نوفمبر a permis aux Algériens de rompre avec A و B. هنا عندنا دوك زوج عناصر. صافي نروحوا لهنا. ها وراي لو 1er نوفمبر est à l'origine d'une double غيبتور. ها ولا حنا شوفوا حنا ماناش رايحين نجاوبوا. حنا ماناش نعطي لازم ما تعطيولوش الجواب تاعكم. كون تعطيولو الجواب تاعكم يقدر يكون غلط. انا نهز برك لي مو كلي تاع لا كيستيون تاعي ولا بون. ها وراه ديبي دو باراغراف هذا ديجا وجايه هاي لا كيستيون 1er novembre a permis aux Algériens de rompre avec A B. ها مرام لي ريبونس تاعنا. مي الا ما فهمتش انا وما عرفتش كيفاش نجبدهم نهز برك البدايات تاع الباراغراف البدايات تاع لي باراغراف وبصح نبداو بالماجيسكول ونخلصوا بالبوان. بون هذه راهي طويله بزاف. حنا نسيو كيفاش نريزوميو شويه فيها. دونك ها شوف لو 1er novembre est à l'origine d'une double rupture celle avec l'ordre établi depuis 1830. من نحيو باغ هذه وهذو لي زيكسبليكاسيون et celle avec. ها شوفوا celle avec et celle avec. تقدروا تجبدوا هذو زوج افكار بلا ما وين كاين الشرح والوسمو تنحيوهم. ومن بعد تقدروا تجبدوا هذه الفكره لي ماساكر du 8 mai 1945 ont d'ailleurs sonné le glas وتحبسوا هنا. مي دورون بون هنايا هذه عندها علاقه مع اللي قبلها. صافي تجبدوا شوي فكره مع اللي قبلها. باغ اكزومبل نديرو وراهي دونك هنايا شوفوا قلنا المهم تشوفوا تكملوا باك. المهم l'action pacifique mais durant la nuit de la Toussaint هاي des militants nationalistes ont tranché le nœud gordien. prenons هذا لو chemin هذه كلها اكسبليكاسيون زايده. دونك هنا نقدر نحبس. ومن بعد تقدروا تجبدوا l'humiliante débâcle des généraux français de Adrien Bienfou حتى وتزيدوا الاخرى ثاني معها. هاي وراهي صافي كاين هنا زوج عناصر ديروهم. وهنايا depuis la France coloniale appuyée par une arme voulant laver l'affront que lui infligeait le redoutable général vietnamien. هنا صافي نحبسوا وين نحبسوا حتى المهم نسيو كيفاش نحيو لي زيكسبليكاسيون. المهم انا فهمتوني شويه. بار اكزومبل نقدروا ثاني نذكروا هذه لا كيستيون. شوفوا واش قال لكم هنايا لوتور سامبليكتيل نو
les œuvres des Français étaient-elles vraiment civilisationnelles comme le disaient les généraux français? نروحوا لهنا هاي وراهي les œuvres civilisationnelles نسطروا عليها ثم ونسطروا منها ونبداو من الديبي. هاي وراهي les œuvres كيما راهي في لا كيستيون هنايا. شوفوا ها les œuvres des Français étaient-elles civilisationnelles؟ انت ما ديرلوش في الكونط روندي وي ولا نو، تكون غلط نتايا تقول له نو هو وي ولا وي هي تقول وهي نو. صافي هنايا ما دير تعطيلوش الجواب تاعك، اعطيلو لا فراز برك كيما راهي هنايا. هاي تبداو مدي ها ديكابي باغ اكزومبل بومباردمون نابالم. هاي وراهي حتى لهنا. فهمتوني كيفاش؟ هاي وراهي المهم décapitation, exécution. Par exemple, l'auteur a parlé des décapitations, exécutions sommaires, massacres collectifs, viols, tortures, bombardements, napalm, camps de camp. Telles ont été, il a dit, telles ont été les œuvres civilisationnelles subies par les Algériens durant la lutte armée. Donc, nous sommes des intelligents. On prend les phrases telles qu'elles sont en suivant les questions en même temps. Alors كما قلنا نكونوا des intelligents. des fois نتبعوا شويه لو كيستيونير تاع لو بكالوريا en même temps نتبعوا شويه كاين افكار اخرين نقدروا نحطوهم. هذه في حاله ما اذا كان هذا لو تكست اكسبوزيتيف. نروحوا درك لا كونكلوزيون تاعنا واش راح نديروا فيها لا فيزي كومونيكاتيف. on a déjà vu une vidéo sur la visée communicative. j'ai expliqué en détail comment identifier une visée communicative dans un document historique. كيما هنايا بون هاي وراي واش هو لا فيزيت تاعنا. شوفوا هنا 31 اكتوبر 2015 وشوفوا هنايا une date qui se répète ici voilà qui manifeste, qui figure dans ce texte. عندنا 31 octobre déjà c'est la veille du 1er novembre 1954 mais هنايا حنايا عندنا في 2015. Alors, c'est commémorer, informer et commémorer. L'auteur dans son texte, ou l'auteur veut à travers son texte nous donner des informations, ainsi commémorer le 1er novembre 1954. Bon, la première partie que je n'ai pas bien expliquée. عندنا نروحوا لي باراغراف وين كاين هذو لي فيد ديروا عليهم هكذا ان سيركل باش ما تتخلطلكمش. il faut travailler méthodiquement. هكذا 1 2 3 4 5. لازم ما تغلطوش في لي باراغراف باسكو يقدر يقول لكم relevé du deuxième paragraphe, relevé du troisième paragraphe. وهنايا si vous avez fait une confusion entre هاد les paragraphes يروح لكم كلش. هنا هذا c'est pas un paragraphe. هذا il est écrit avec un autre caractère. déjà il est en italique. ها شوفوا l'écriture تاعو par rapport à celle-là elle est un peu différente. alors il faut pas confondre entre le chapeau et entre le texte. bon واش عندنا ثاني؟ عندنا l'auteur كيما حنايا عنده un nom et un prénom qui commence par majuscule. عندنا هذا c'est l'ouvrage تاعو. هذه c'est la date تاع la parution تاع هذا le texte. alors هذه c'est la première partie. Attendez bien sûr la suite de cette vidéo. Merci beaucoup, merci bien de votre attention. Alors attendez les autres vidéos qui seront très prochainement. Au revoir et à la prochaine.